नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमामी हज़रात का हमारे चैनल सिरात टीवी पर खुशामदीद है। आज हम बात करने वाले हैं कुर्बानी के मुतल्लिक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी के जानवर कौन कौन से होने चाहिए, कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, कुर्बानी का तरीका क्या है, कुर्बानी के गोश्त और खाल का हुक्म क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुर्बानी कहते किसको है। कुर्बानी यह एक माली इबादत है जिसमें होता यह है कि ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जानवर के ज़िबह करने को कुर्बानी कहते हैं, जिसमें जानवर भी ख़ास होता है और दिन भी ख़ास होता है। अब आइए हम यह जानते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए कुछ शर्तें हैं, यानी अगर किसी इंसान के अंदर ये सारी शर्तें पाली जाए तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। और वो शर्तें ये है, पहली, मुसलमान का होना, चाहे मुसलमान मर्द हो या औरत, दोनों पर कुर्बानी वाजिब होती है। दूसरी शर्त है आकिल का होना, अक्लमंद का होना। अक्लमंद होने का यह मतलब है कि वो शख्स पागल या मजनून ना हो। पागल और मजनून पर शरई हुदूद कायम नहीं होते। नंबर 3 है बालिग का होना, यानी अगर इंसान बालिग होगा तभी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, नहीं तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और बालिग से मुराद यहाँ हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक नहीं है। शरीयत में जिसको बालिग कहा गया उस बालिग का मुराद है जो हिंदुस्तान में तकरीबन 12 से लेकर 15 साल के दरमियान लड़के और 9 से लेकर 12 साल के बीच में लड़कियां बालिग हो जाया करती है। और चौथी शर्त है मुकीम का होना। मुकीम उस शख्स को कहते हैं जो मुसाफिर ना हो, और मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो अपने घर से ऐसी जगह पर जा रहा हो जिसकी दूरी तकरीबन 92 किलोमीटर हो और वो शख्स उस जगह पर 15 दिन या उससे कम ठहरने का इरादा किया हो, तो उस शख्स को मुसाफिर कहते हैं। अगर वो 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने का इरादा कर लिया हो तो वो मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम हो जाएगा। हाँ, अगर मुसाफिर शख्स चाहे कुर्बानी करना तो वह नफली कुर्बानी कर सकता है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। 5वीं और आखिरी शर्त है मालिक निसाब का होना। और मालिक निसाब का होने का मतलब यह है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना या फिर उसकी कीमत हो, और वह कीमत इस तौर पर हो कि हाजत असलिया के अलावा हो, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती है वो चीज़ें इस निसाब में शुमार नहीं की जाएगी। 52.5 तोला चांदी की कीमत 47,775 रुपया और 7.5 तोला सोने की कीमत 5,39,25 रुपया है, जो कि आज के डेट के मुताबिक है। इसमें तब्दीलियां होती रहती है, लिहाजा जब भी इसका आप हिसाब करें तो मौजूदा रेट देख लें। अगर इतनी कीमत आपके पास है तो आप यह समझ लें कि हम पर कुर्बानी वाजिब है, हमें कुर्बानी करनी है। उमूमन होता यह है कि घर में किसी एक की तरफ से कुर्बानी कर दी जाती है और बाकी को छोड़ दिया जाता है, मगर होना यह चाहिए कि जिन जिन पर यह सब सारी शर्तें लागू होती है वो उन तमाम के जानिब से कुर्बानी की जाए। अगर वह कुर्बानी नहीं करता है तो गुनहगार कहलाएगा। कुर्बानी के दिनों में इन सब चीज़ों पर गौर व फिक्र करें। कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए आफ्ताब से शुरू होकर 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक रहता है। इस दरमियान में कुर्बानी करना जायज़ है, मगर 10वीं तारीख को कुर्बानी करना अफजल है, उसके बाद 11वीं, उसके बाद 12वीं। किन किन जानवरों की कुर्बानी की जाती है? तो सबसे पहले ऊँट की कुर्बानी की जाती है जिसकी उम्र 5 साल या उससे ज़ायद हो। गाय, बछड़ा, भैंस और पाड़े की भी कुर्बानी की जाती है जिनकी उम्र 2-2 साल की होनी चाहिए। फिर बकरी, भेड़, दुम्बा, इन सब की भी कुर्बानी की जाती है जिसकी उम्र 1 साल की होनी चाहिए। हाँ, अगर भेड़ का बच्चा कुछ इस तरह का हो कि दूर से देखने में साल का लगता हो और उसकी उम्र 6 माह ही हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है।
بتائے گئے جانوروں کے علاوہ کی قربانی جائز نہیں، اگرچہ وہ حلال جانور ہو، جیسے کہ بارہسنگا ہرن وغیرہ، اس کی قربانی جائز نہیں، اور اسی طرح عیبدار جانور کی بھی قربانی جائز نہیں، جیسے کہ جانور ننگڑا ہو، اندھا ہو، دم کٹ گئی ہو، یعنی کسی طرح کا بڑا عیب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر ہلکا عیب ہو، جیسے کہ آدھا سے کم سینگ ٹوٹا ہو، آدھا سے کم کان کٹا ہو، تو ایسے جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، مگر ایسے جانوروں کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جانور کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی خریداری کریں۔ ناظرین کرام، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کے جانب سے کتنی قربانی کی جائے۔ تو ایک آدمی ایک بکری یا پھر بھیڑ، نہیں تو گائے، بھینس اور اونٹ کے 7ویں حصے میں سے ایک حصے کی قربانی کرنے سے واجب ادا ہو جائے گی۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں۔ پہلے چھری تیز کریں، لیکن جانور کے سامنے نہ کریں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دائیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ دیں۔ تیز چھری سے جلدی ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وبحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی اگر اپنی طرف سے ہو تو خود ہی قربانی کرنا بہتر ہے، مگر یہ کہ وہ ذبح کے شرائط کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے بعد ہی اس کا کھال اتاریں اور گوشت کو برابر حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تقسیم کیے ہوئے حصوں میں سے ان کا آپ 3 حصہ کر لیں۔ پہلے حصے کو اپنی اسکن میں بانٹ دیں، دوسرے حصے کو اپنے دوستوں احباب کے لیے رکھیں، اور تیسرے حصے کو اپنے گھر والوں کو دے دیں۔ اگر فیملی ممبر زیادہ ہو تو تمام گوشت کو اپنے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور جانور کے کھال کو صدقہ کر دیں یا پھر اپنے کام میں استعمال کریں، جیسے کہ مصلی وغیرہ بنایا جاتا ہے، یا پھر اور جو بھی ضروریات کے سامان بنائے جاتے ہو، مگر جانور کے کھال کو بیچ کر اس کی قیمت کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ یا تو آپ کھال کو دینی مدارس میں دے دیں، یا پھر اس کی قیمت کو دینی مدارس میں صدقہ کر دیں، یا پھر جو بھی اس کے مستحق ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھے قربانی کے کچھ ضروری مسائل۔ اس میں اگر کسی طرح کی کمی ہو گئی ہو یا رہ گئی ہو کوئی باتیں تو آپ کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ایسے دینی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور اس کو بھی قربانی کے مسائل کا علم ہو جائے۔ دینی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔